Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope you are all doing well. My name is Nia and I'm from Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. In this video, we will learn modal auxiliaries. Modal auxiliaries are used to help us to express a mood or attitude and convey idea. Pada dasarnya, modal auxiliary merupakan kata kerja bantu untuk mengekspresikan makna atau mengungkapkan suatu ide. So, what are the modal auxiliaries? 3M, 2W, 2C, and 2S. Jadi, modal auxiliary dalam video kali ini ada 9. 3M, must, may, might. 2W, will, would. 2C, can, could. 2S, shall, should. Before we discuss the meaning of each modal, let's begin how to construct it. Sebelum kita membahas arti dari setiap modal, mari kita perhatikan bagaimana cara membuat kalimat menggunakan modal auxiliaries. So, with modal auxiliaries, we need to use verb 1. For example, you may go now. She must not study hard. May I borrow your book? From these 3 sentences, we can see that for the positive or statement, we need to use subject plus modals plus verb 1. For negative sentence, we need to use subject, modals, not, and verb 1. For making question or interrogative sentence, we need modal, subject, and verb 1. So it's easy, isn't it? Semua modal akan bisa digunakan dengan semua subjek dan semua modal berpasangan dengan verb 1. Okay, now let's talk about meaning for each modal. Let's begin with the first one, might. Might digunakan untuk menyatakan possibility atau kemungkinan. For example, England might win the World Cup. It might not rain. Kedua kalimat tersebut menyatakan kemungkinan. Second modal, may. May bisa digunakan untuk mengekspresikan possibility, kemungkinan. For example, I may go to Jakarta. May juga bisa digunakan untuk permission. May I use your pen? Next modal, must. There are 3 usage for must. First, must digunakan untuk menyatakan probability or logical assumption. Jadi, must bisa digunakan untuk kemungkinan atau asumsi yang logis. For example, she must be hungry. Must juga digunakan untuk menyatakan suatu hal yang perlu dilakukan, or necessity. For example, you must go home now. Must juga digunakan untuk prohibition atau larangan. You must not smoke here. Next, modal will. Will digunakan untuk promise or willingness, untuk menyatakan janji atau kemauan. For example, I will give you some money. Will juga digunakan untuk polite request. For example, will you help me with my assignment? Next, would. Would digunakan untuk polite request. For example, would you help me with my assignment?
Would juga digunakan untuk invitation, preferences, or desires. For example, I would like a cup of coffee. Next model, can. Can digunakan untuk menyatakan ability atau keahlian atau kebisaan. For example, I can speak English. Can juga digunakan untuk suggestion or option. You can talk to him. Can digunakan juga untuk request atau permintaan. For example, can you help me? Next model, could. Could digunakan untuk menceritakan past ability atau kemampuan kita di masa yang lalu. For example, I could speak Chinese 5 years ago. Could juga digunakan untuk menyatakan possibility atau kemungkinan. For example, it could rain. Yang terakhir, could juga bisa digunakan untuk polite request atau permintaan dengan cara yang lebih sopan. For example, could you help me? Next model, should. We use should to recommend something. For example, you should try this new application. Should juga digunakan untuk advice atau saran. For example, you should wear this jacket. The last model, shall. Shall digunakan untuk offer atau penawaran. For example, shall I bring it for you? Alright everyone, so those are the modals auxiliaries. I hope you find this video useful for you. Thank you very much for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.